Go. Okay, dance. Inag, hi guys. Dance ako guys. Inag. Hi guys. Na ba, hi guys. Dance ako guys. Sige na. Hi guys. Na ba, hi guys. Dance ako guys. Sige na. Ah, di nakatagaan mami ron. Ay, katagaan ako. Sige na. Hi guys. Dance ako guys. Dance ako. Sige. Hey, dance na. Barog na, barog. Okay, prepare na ako imo ha. Okay, go. Hey, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kami hinom, ikaw no. Dahil diri, Saba ka diri. Saba ka diri. Dahil diri. Kanta sa tay-tay. Dali, unyan na. Ano mamatulog? Ay, nako, kami hinom. Usang Siya may nahubog. Na kami man tayo nainom. Kuni. Dance na pod. Dance na po, be. Tanaw ko. Lahi na pod na dance. Sige, bisa unsa nga dance. Oh, sige, rain, rain. Dance na rain, rain. Again. Rain, rain, go away. Come again another day. Baby JD wants to play. Rain, nasa giraw kag kinatawa. Dance lang. Dance ba? Naganda ka? Nahubog ka naman siguro. Ay, nasa ganan. Hindi dance. Nalukso-lukso, matangtang yun ang diaper room. Puno na pala, nayut-yut na. Nahiwi naman itong suso. Nadislocate naman ang mga suso, guys. Hello guys! Hello, guys. Welcome to my vlog. Welcome guys. Welcome. Na-subscribe guys. Na maluoy mo. Napampalit og diaper guys. Red horse lang. Pang red horse guys. Pang subscribe mo. Napalit red horse, guys. Ano ba? Hello guys! Kain na yung tuba! Kaong tuba. Kaunday kang tuba. Nga, tiim mo ng kanon. Mahubog na po, guys. Sige nang kagpunit guys. Wa na, guys. Nabusog na kaspulutan, guys. Bab! Pulutan, manina mo. Dugay lagi na lang 10 minutes. Tap na ni. Bye-bye guys. Na-bye guys. Na-bye guys. Please share my video guys. Ina ba? Please. Please. Ina ba please? Ina ba please? Na please.